Thank you so much, Ira, for your presentation. Memang what I want to tell you guys is that Ira memang on the point punya tau. Dia selalu pergi point by point yang senang difahami. Ya, that's why Daniel suka sangatlah dengan Ira punya presentation. So actually, what Daniel nak beritahu also is this lah. Apa yang kita tengok dalam Zoom kita ni, dalam Aupas Zoom also lah, kita akan load dalam kita punya private Facebook tau, hanya untuk Serene Beauty agents dan prospek-prospek dengan customer, ya. Dan mereka boleh belajar tips-tips marketing, tips leadership training, semua secara percuma, ya. Just ask for the password, masuk secara free, percuma, ya. Tak perlu bayar marketing cost, tak perlu beli produk, tak perlu jadi member, tak perlu, ya. You just have to see any of our agent, minta password, masuk. Then you can scroll balik apa-apa yang kita dah cakap lah, whatever we teach, ya. This session I think is a session yang keempat ke kelima kan, Ira? Ya. So kita ada banyak posting tau sekarang. Because Ira selalu buat dia punya segmen. Daniel pun ada Daniel punya segmen on leadership development, and then kita ada yang highlight Zoom malam ni lah, Puan Lydia punya sharing. So that's why I nak semua orang pay attention lepas Daniel present, because I want everybody to focus to Puan Lydia. Hai, Assalamualaikum Puan Lydia, apa khabar? Puan Lydia is there. Apa khabar Puan? You looking very good dengan baju-baju. Oh, memang classy. Power. Nice. Yeah. Thank you Puan. Thank you for being here. Yeah. So I will just Puan Lydia tengah record tu. Yeah. Okay, so anyway, I will just put the cut mute kat sini. Okay, and apa Daniel nak beritahu is that soon kita ada website sendiri. Okay, our website tengah design sekarang, and so our company we have serenebeautyhq.com, yeah. And bukan itu saja, kita pun ada social media site, YouTube lah, spesifik untuk kita punya presentation, kita punya training dan sebagainya, products, ya, produk video semua akan upload situ, ya. So, some of you ada text me personally, dia tanya, Daniel, you suka Superman? I memang suka Superman. Siapa tak suka Superman? Kan? Kalau you nak bandingkan Superman dengan Batman, of course lah Superman menang, kan? In fact, kalau you fikir betul-betul lah, Superman kan kalahkan semua lah. Ya, memang dia super lah, kan? But I purposely, dengan sengaja letak logo ni S. Because why? Yeah, Serene. I'm a Serene lover, Serene Beauty fan, die-hard fan, supporter, army. Ya, macam BTS ada army dia, Serene Beauty pun ada army dia. Tapi kita semua love punya lah, ya. We like products, we respect people, kita akan buat secara yang betul, ya. So what Daniel nak beritahu sekarang is that there is more than product tau. Kalau kita nak fikir, tuan-tuan puan-puan pun pernah dengar Robert Kiyosaki, kan? Robert Kiyosaki. So Robert Kiyosaki beritahu kan dalam teaching dia lah, dalam ajaran dia lah, ya, dalam talks dia, satu dunia lah, dia pergi pun dia cakap sama tau. Jangan join company sebab produk sahaja. Jangan, ya. Sebab produk boleh, macam-macam produk kita boleh jual. Asal kita ada knowledge, kita ada training untuk menjadi seorang leader, ada marketing training untuk menolong kita jual, kita akan terror lah, kita akan buat bisnes yang besar-besar lah, ya. Not only about, oh ini produk hebat, oh jom semua masuk, semua boleh jual, semua boleh make money. Tak, not really no. You boleh make money untuk sekejap je, tapi kita nak untuk long run. Kita nak leave legacy tau untuk keluarga kita tau. That's why I sangat-sangat appreciate dengan apa yang Puan Lydia dah buat, dah put in place tau. Dia ada produk yang baik, ya, di approve oleh KKM. Dia ada produk yang memang mantap lah, let's put it this way lah. Dia mujarab, very effective. Dia punya efficacy rate very high. Banyak sangat orang suka dengan produk kita, ya, di Serene Beauty. You'll see for yourself lah. Kalau you tak percaya, you ambil lah satu set whitening, ya, atau set jerawat tu. Ya, kalau you ada pimples ke acne, jeragat ke apa, ya, you try guna. You boleh nampak difference dia tau. Dalam berapa hari saja, especially set jerawat, set whitening. 3-4 hari you nampak your skin tone lain dah. Ya. And ini bukan saya nak jual produk, no. My job is not to sell product. My job is to teach, ya. So that's why I'm trying to share kat sini, ya. Don't join a company because the product is good.
Join a company because the founder is good, the founder will lead you to a better place. Join a company because the company akan ajar you, akan lead you, akan buat you a better person, orang lebih baik. Because duit sementara je tau. Duit, ya. Bila kita mati, kita takkan bawa duit bersama tau. Kita bawa nama baik, ya, legacy kita, nama baik, ya. So kita nak belajar macam mana kita boleh jadi leader yang baik, orang yang baik, ya. So siapa lagi yang lebih baik in this case than Puan Lydia? She has a heart of gold tau. In case some of you are new, especially Datuk K, and then we have some friends kat sini. You may not know Puan Lydia, but let me tell you, in the short time that I've known her, I'm full of respect. Full. Daniel, penuh respect untuk dia. Why? Because dia respect Daniel. Dia respect you as an agent. Because you, walaupun you're agent selling the products from her company, she consider you sebagai partner dia tau. You bukan kerja untuk dia. You bukan saja jual produk dia. You partner in Serene Beauty tau. So kenapa partner ni sangat penting? Sebab bila Serene Beauty akan besarkan market dia, which Puan Eja, kita punya CEO, tengah rancangkanlah dengan MITI, dengan embassy negara seperti Indonesia. Ya, we can't wait to go Indonesia. And once we hit Indonesia, can you imagine berapa besar ya kita punya business. So it's not just about selling tau. It's about being a better person. Jom kita ikut teachings of Puan Lydia. Vision dia untuk mengkayakan kita sebagai agent dia. Vision dia untuk menolong kita ya dalam time kesusahan kita, kita stress, dia call kita, dia kawan baik tau. Dia bukan bos. You know why? Because kita bos. Daniel bos sendiri dalam bisnes Daniel. Macklin bos sendiri. Nat bos sendiri. Sal, Irin, Firda, semua bos sendiri. Jim Sata bos sendiri. Lily, Liza, semua bos sendiri. You don't answer to me, I don't answer to you. But I respect you a lot. So I will help you. Bagaimana Daniel boleh help you, bagaimana company boleh help you, bagaimana Serene Beauty ya boleh help you, kita akan buat apa saja yang boleh untuk mengkayakan you, untuk membuat you sukses sangat. Because kita bos sendiri, kita partner dengan Serene Beauty. That's why I love this business. I love this company. That's why I put S kat sini. Okay, so Daniel will cut short all this talk. I will go straight to my presentation, yeah, if you don't mind. Okay, and so we have it here. Okay, there you go. Mana ni? All right, Serene Beauty, edification, the secret weapon, the why and how. Apa tu edification? Kenapa kita panggil itu the secret weapon? Inilah kalau kita pergi perang, orang bawa senapang, orang ini edification atom bomb tau. Dia bom yang betul-betul boleh blast kompetitor keluar air. The why and how I'll show you. Number one, kita dibesarkan memikir ya edification ni akan bawa result yang tak betul. Ya. Then when we start working, memang dia proven lah that kalau you buat edification, tak ada baik akan jadi pada kerja you atau career you lah, kerjaya you. Gila ke Daniel nak ajar edification? Kenapa? Pernah tak you pergi ke office, okay, you pergi ke office, rakan kerja you bila bos tanya, siapa yang kerja kuat saya nak promote lah, saya nak naik pangkat lah, siapa dalam office ni yang kerja kuat? Pernah tak you dengar rakan kerja you cakap, saya tak nak naik kerja lah, naik status, jadi promote lah, tak nak. Yang selalu datang awal si Ira tu, yang selalu datang kerja kuat si Alia tu. Memang mereka terror. Daniel ni lambat, slow learner, lambat nak buat kerja semua. Pernah tak? Of course lah, tak ada orang nak buat macam tu. Then you macam mana nak naik pangkat? Bos you nak naikkan you ke nak naik Alia dengan Ira tu? Itu corporate world.
That's why dalam corporate world ada English saying tau. Dog eat dog tau. Anjing makan anjing tau. Ya. Bukan literally anjing akan makan anjing lah, but that's the saying lah. Dia sangat dahsyat tau dalam dunia corporate. Siapa yang pernah kerja dunia corporate, you tahu tau. Semua orang dia tak tikam you dari belakang tau. Dia tikam you dari depan tau. Depan dia tikam. Dia tak kasih chance. Itulah dunia corporate. Ya. That's why edification tak boleh jalan kat corporate world. Tak boleh. I give you one example lah. Yang first sentence tu, we were brought up thinking education will bring the wrong result. Kita dibesarkan tanpa memikirkan edifikasi tau. You tahu kenapa tak? Samalah masa kita kecil-kecil, kita nakal. Kita blame siapa nakal? Adik, abang kita yang nakal. Mak tanya, siapa pecahkan ni? Terus you point. Itu abang yang pecah. Kakak yang pecah, adik yang pecah. You tak cakap you tau. You blame orang tau. So, takkanlah you nak cakap, tak. Abang saya, kakak saya, adik saya tu memang baik. Saya yang pecahkan, saya yang nakal. Tak. That's why kita dibesarkan tentang dan dalam fikiran yang edification ni salah. So, bila kita kerja pun sama. Kita takkan guna education tau dalam kerja. Sebab kerjaya kita akan rosak. Kan? So, hold on. Education ni very dangerous tau. Tapi dia sangat powerful, sangat kuat. Tapi dia dangerous kalau it's not real. Kalau dia tak betul. Dia tak betul erti kata you tipu. You tipu. Kalau you siapalah yang pernah dengar Daniel cakap lah. Daniel selalu cakap baik-baik tau tentang Puan Lydia. You ingat saya tipu ke? Betul. Tell me the truth lah. You can text me nantilah. You tell me. You ingat Daniel tipu ke? Bila Daniel cakap baik tentang Puan Lydia. Itulah Puan Lydia. Because you as agent kerja dengan Puan Lydia lebih lama dari Daniel kerja dengan Puan Lydia. That's why you know Puan Lydia better than me. Tapi in the short time that I kenal Puan Lydia, I memang respect, I memang kagum dengan cara dia kerja dan personal life dia. Dia dari zero jadi hero tanpa angkuh, tanpa action tau. That's why I love the vision that this powerful lady ada. That's why I willing to follow. I willing to follow. Kemana saja Puan Lydia pergi, I akan ikut. It's not about money tau. It's not about money. You berapa duit you nak actually. Daniel actually cakap betul lah. I jual nasi lemak, I jual burger dari rumah, guna Food Panda, guna Grab Food pun, Daniel pun boleh kaya lah. Kaya tak tahu boleh kaya, tapi kalau Daniel buka berapa bisnes, boleh kaya lah. Yeah. But that's not what I want. That's not my dream. My dream is to follow somebody successful. Bukan saja successful, tapi can be a good leader. And because of that, I follow Puan Lydia. I don't know about you. But me, I follow Puan Lydia. Serene. I'll follow Serene. Because Serene, great products. Everybody, semua yang guna ni lah. Tak ada satu lah cakap, ni produk mahal, produk ni tak baik lah. Tak pernah. All say so good, so cheap ah. That's the first question. Betul ke so cheap? I also don't know how to answer. But that's what everybody say. That's why edification ni sangat powerful. Dia powerful. Tapi dangerous bahaya kalau you tipu. So jangan tipu. Okay? You pernah dengar tak? I am the best. There's no one better than me because I am the best. Ini joke lah. Tapi you pernah dengar tak? Bos you cakap, partner you cakap, your rakan kerja cakap, orang you tak kenal pun kat kedai mamak dia cakap, I am the best. Saya lah yang paling Tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan sekalian, kita humble lah. Humble. Okay? Sebaik-baik you, ada orang lagi baik dari you lah. Kita tahu tak? Ya? Kita manusia. Human. We are only human. So please, turunlah dari tangga you yang tinggi-tinggi tu. Okay? In English dia panggil eat humble pie tau. Makan humble pie. Makanlah pie yang boleh turun you sikit lah ke level manusia. Ya? Sebab you manusia sahaja. Yang terror siapa tau?
Allah. Ya. So, jangan, it's not saying that you cannot say this tau. You boleh say this. When you wake up in the morning, you nampak mirror, you nampak cermin tu. You boleh cakap, I am the best. Saya memang the best. I'm best of me. I'm not best of you. I challenge myself. Dia macam golf tau. Siapa pernah main golf? Siapa pernah main golf? Bila you main golf, dalam satu round, ada satu flight lah dipanggil, ada 4 orang main. Tapi bila you main, you bukan challenge orang lain tau. You challenge you sendiri. That's the best part about golf. You challenge you, your ability. Dulu score you macam tu. Sekarang score you punya score, you nak turun. So you challenge yourself. That's the best tau. So that's why kalau you pernah dengar orang cakap, saya lah yang buat tu, saya lah. Jaga-jaga warning Daniel dah lebih 30 tahun lebih buat bisnes kat dunia corporate ni. Ya. Daniel dari jutawan Daniel handle, dari apa-apalah Daniel pun tolong market produk. Ya. Bahaya sangat. Ya. Ya, bukan mungkin sekarang you tak nampak, tapi lama-lama you akan nampak. So my take to you is be careful dengan who you associate. Ya, who you associate with. Me. Saya. Self-praise, there's an English word now. Self-praise is a major disgrace. Memalukan. Why? Because you cannot praise yourself. You tak boleh praise yourself. Saya lah tengok cantik. Belum orang cakap you cakap cantik. Kecuali orang cakap, wow, kulit you lain. Then you can share that one. Yes, you boleh share itu. Orang cakap, kulit saya cantik, putih, berseri. That all can. Oh, you dah slim Oh, thank you. Then bila jumpa orang lain, you cakap, oh, member I cakap I dah kurus. I makan produk ni. You know, something like that. So that's why dalam bisnes kita tak boleh praise kita sendiri tau. Produk kita. Oh, you tengok ni, oh, best ni, produk ni, wow. Doesn't work. Orang tak percaya punya. That's why that's where the saying come. Self-praise is the major disgrace. Memalukan. Biar orang yang praise you. Jangan you praise yourself. Ya? Tapi bila orang praise you, must always remember this. Edification is a two-way process tau. Two-way. Bila kita tarik nafas, tak boleh simpan lama-lama. Kena let go. Bila kita dapat edification, dan kita biar orang dapat pun. Kita pas kat orang pun. You tak boleh simpan edification. Nanti kepala you besar. It's very important. That's why kita kena belajar macam mana Puan Lydia handle semua orang. You cakap apa baik dia senyum. Senyum macam tu. Senyum sikit-sikit. Dia memang berterima kasih lah kat kita lah. Tapi dia tak action. Ya ke? Wah. Tak ada. That's why I just love how this lady carry herself tau. Champion Puan. Now, this is very important untuk semua business owner kita kat sini. As owner of your own business, you are the boss. Kamulah bos sendiri. Bukan saya. Definitely bukan saya. Definitely bukan Ira. Definitely bukan Alia. Confirm bukan Eja. Puan Eja. Kita punya CEO. Also, bukan Puan Lydia, you tahu. Puan Lydia is your partner. Dia rakan kerja dengan you. You suka produk dia. Dia keluarkan produk. Puan Lydia sediakan sistem pemasaran yang hebat, yang memang power, international field. Puan Lydia sediakan training system yang boleh naikkan you sebagai leader, yang boleh tolong you buat satu grup yang besar supaya you boleh kaya. Itulah Puan Lydia. So kita sebagai own boss, kita boleh pilih lah. Puan Lydia buat macam ni, I suka. I tunjuk mak bapak I pun I tak malu. Lain-lain, I don't know. But Puan Lydia, I follow. I memang suka cara dia. Memang classy tau, this lady. Memang classy. And that's what you want. So you choose what to sell, how to sell, when to sell, and who your customers are. You jangan takut tau, sebab rezeki luas. Rezeki datang dari siapa? You nak Puan Lydia yang kasih you rezeki ke? Memang dia share.
Dia share, dia kongsi rezeki dia. Dia kongsi tau rezeki dia, memang. Tapi rezeki datang dari mana? From God, dari Allah. You must understand that. And don't forget, sekali Allah kasih, Allah boleh tarik balik. You know that, right? So that's why kita kena humble, buat cara betul. Ya, tolong menolong, help, love, care. Guna produk baik, sell produk baik. Jangan sell lah mahal-mahal. Ya, produk yang murah jangan sell mahal-mahal. That's why I love Serene Beauty products. Affordable, number one. Quality, very high. Yeah, and the most important, ada education system. Ada sistem marketing, ada education system belakang Serene Beauty. That's why I love it. Now, I tanya you lah. Kalau siapa you jual kat siapa you jual? Ya, you jual kat stranger tau. Online. Guna apa? Social media. Sebab time PKP ni, kita nak pergi mana? Kita nak jual kat siapa? So kita jual kat customer kita yang kita tak kenal lah online. That's why perlu tahu ada ilmu copywriting yang Ira ajar tadi. Perlu itu ilmu. Ada orang yang cakap, no, copywriting not for me. It's okay. It's okay. Apa cara you boleh buat? It's okay. Asal you boleh menarik perhatian stranger. It's okay. Kita support saja. Apa you nak, kita support. Tapi kita pun nak you kaya cepat dan lama tau. Bukan kaya sebentar saja. Kita nak you market bukan Malaysia saja. Kita nak you market dekat Singapura, dekat Indonesia, dekat Thailand, dekat Vietnam dan sebagainya tau. Mungkin boleh pergi Hong Kong. Kalau kita boleh tembus pasaran China, how? Crazy, right? Big market kan? Ya. So that is, kita biar itu untuk Puan Eja handle. Ya, itu dokumentasi semua dia handle, I tak kisah. Tapi Daniel nak handle apa tau? Sistem marketing, leadership training. Kita nak tim kita nak army kita kuat, hebat, mantap. Boleh handle mana-mana pun. Ya. So that's why kita kena belajar copywriting. Thank you, Ira, for sharing topik yang hebat, topik yang memang relevan masa kini. Champion. So, apakah itu edification? Edifikasi, apa tu? To praise a product of your company by being ambassador of your own product. Kalau you tak guna produk, macam manalah you nak promote produk tu? Macam mana? You nak tipu orang, tapi edifikasi tak boleh tipu-tipu. You cannot fake. Punya tau. Ya. You kena guna produk tu, you kena bau tau produk tu. Kena rasa lotion tu macam mana. You kena letak toner kat your face. You kena letak bird nest sini dan sini. Then you sapu. You sapu pun jangan satu tangan you sapu lah. You sapu guna last ni lah. Macam facial kan. Sapu round and upwards, round, upwards. Ini panggil lifting lah, lifting. Yeah. So it's very important tau that you learn all this. Siapa ajar? Kita ajar. Agents kita yang ajar. Partner kita yang ajar. That's why very important. Very important you learn. So edification, you boleh praise your products of the company. Sangat-sangat you kena buat ni. Sebab kalau you sendiri tak praise, you sendiri tak cakap baik tentang produk company you, siapa nak cakap baik tentang produk company you? Siapa? Kan? So the real core, the real thing of education, definisi of education is to promote, to uplift, to praise, to uplift tau, to naikkan. Tapi you tak boleh tipu. That's the catch tau. Kalau produk tu baik, you carilah angle dia. Angle dia kat mana-mana. Dia memang baik, you uplift. You highlight produk tu, you uplift. You promote. You cakap baik. You cakap apa-apa macam mana. You tak tahu cakap pun, you copy lah apa orang tengah cakap. Ini dipanggil apa tau? Testimoni. So education is part of or rather testimony tu dari customer is part of education.
Oh, saya guna ni lah cepat putih. Oh, tengok ni kedut dah hilang lah, dah. Saya cuci dengan sabun tu, wah tak minyak dah, tak sticky dah. That's what education is all about. Very important tau you learn ni, to promote, to uplift, to praise. So, education pun is to empower someone else so that person can give you the power back. I give you example lah. Kita satu company cakap baik tentang Puan Lydia. Oh, Puan Lydia ni, Puan Lydia tu, Puan Lydia memang baik hati, Puan Lydia selalu sedekah. Tapi memang I tell you a joke lah. I kerja dengan banyak sangat jutawan lah. And real jutawan lah. Mereka ada Lamborghini, mereka ada Ferrari, dan sebagainya lah. Ada juta-juta lah dalam bank ni lah. Betulnya di sana. My old company. Tapi I tak pernah jumpa orang macam Puan Lydia tu. Cara dia sedekah kalah jutawan. Ya. I tak pernah tau. Cara Puan Lydia sedekah, I pun takut. I kena cakap, Puan Lydia, kulang sikit lah, Puan Lydia, kulang sikit lah. Tapi itu datang dari hati dia. Naluri dia yang nak sedekah untuk menolong seorang yang lagi susah dari dia. Kenapa? Sebab Puan Lydia seorang yang susah juga. History dia. Oh my God. Kalau you betul-betul spend time dengan dengar history, sejarah, kisah silam, Puan Lydia, you nangis lah. I'm a guy also, mata I boleh berair. Malu, I thought maco-maco kan. Tapi bila I dengar pun, I diam-diam macam tu, diam-diam macam tu. Sebab that is real story tau. From wreck to riches tau. Dari zero jadi hero tau. That's why kenapa kita praise sangat, edify sangat, promote sangat, uplift sangat, praise sangat Puan Lydia. Kenapa? Sebab dia banyak untuk kita praise. Dia banyak baik dalam dia. Banyak kebaikan dalam dia. Sampai dia bawa kebaikan dia dalam produk. Dia tak nak jual produk mahal, dia jual produk yang bagus, yang baik, yang efektif. Kos dia memang mantap. Memang mantap. Okay? So, kita kena empower seorang lain supaya orang lain tu pass power itu balik ke Daniel. I give you example. Daniel selalu highlight kebaikan Puan Lydia. Daniel selalu highlight kebaikan Ira, kebaikan Alia, kebaikan Puan Eja. Tapi apa yang Daniel harapkan is just this. Satu hari, let's say lah, Sal lah, let's say ni lah, give contoh lah Sal. Sal akan minta tolong marketing lah, atau konsep-konsep marketing ke whatever lah, atau e-book ke apa-apa lah dari Daniel, atau training, personal leadership training dari Daniel. Tapi Sal pun tak kenal Daniel so much lah. So Sal akan tanya loh, Puan Lydia, what do you think of Daniel lah? Boleh percaya gak ini orang? Boleh percaya gak apa dia cakap? Boleh, dia okey ke standard dia? Okey gak? So, because kita dah agung-agungkan, kita dah naikkan level image branding Puan Lydia boleh dengan relax saja cakap, of course. Daniel kan part of Serene Beauty. Daniel kan kita punya Chief Marketing Officer. Kalau Daniel tak nak tolong Sal, siapa nak tolong Sal? You understand tak? Itulah power of edification. Kita pass power kat orang supaya bila kita punya prospek atau kita punya customer nak tahu, dia akan tanya orang tu. So orang tu akan pass power balik ke Daniel tau. So that's why very important kita buat edification dengan cara yang baik sebab dia powerful sangat, kuat sangat. Dalam dunia corporate tak ada orang guna punya. Sebab dia guna, dia akan rugi. Yeah? So that's why to empower someone, you kasih power kat orang tu. Then orang tu akan berikan power balik to you. Itulah pentingnya edukasi. Of course, to praise the product of your company by being an ambassador of your own product. Kalau kita tak jadi ambassador of product kita sendiri, macam mana kita boleh cakap kita dalam company tu, kita suka sangat produk tu, tapi guna brand X? Tak boleh. For example lah, kalau kita punya skincare, memang you know lah kita punya set whitening macam mana lah. Tak perlu orang tanya-tanya lah, tak perlu diragu-ragukan lah. Banyak sangat testimoni tentang set jerawat kita.
You guna je, you can see your pimples are shrink. Clear up your face. Jerawat, batu so boleh hilang, boleh bukan hilang penuh lah, tapi boleh subside. It's so good until like that, no? Yeah. So kalau kita tak praise produk tu, siapa nak praise produk tu? Yeah. So that's why it's very important you praise, you become an ambassador of your product. So I tell so many things about our product, why so good. Kita kena highlight produk tu bila orang tanya. Wow, kulit you putih lah. Kulit you sangat putih, you guna apa? Oh, hari tu saya 1 bulan lah duduk rumah, tak keluar-keluar. Bukan. Sebab you gunakan set whitening. 3 hari pun you dah nampak kelainannya. Kenapa you nak tipu orang? Or you tak cakap yang betul? Kenapa? Ya? You malu orang tahu kisah yang betul ke? I hope not. I hope not. Sebab tuan-tuan puan-puan, my friends here online, family kita kat Serin, Serin Amin ni, I nak beritahu lah. Life kita, nyawa kita bukan infinite tau. Dia sementara saja. Kita kat dunia ni sementara. Kita tumpang saja tau. Ya? Bila kita mati, kita nak bawa apa? Nama. Nama itu legacy yang betul. Harta kita yang betul-betul tau. Ya? Orang akan doakan roh kita tau, supaya kita aman, supaya kita okey. Dan bila orang buat doa, buat fikir dengan baik dengan kita, dia akan tempias balik kat family kita. Family kita pula akan baik. You tak nak ke your anak-anak semua baik? I nak. That's why Daniel very strict, very professional about this. Daniel kena fikir yang cara logik tentang ni. Ini bukan pasal duit lah. Daniel jual taufufa pun dapat duit lah. Jual pisang goreng lah. My wife punya sambal belacan, sambal ikan bilis you tak pernah rasa. You rasa you meletup lah. Serius. Yeah. So I want to tell you about this. You jangan fikir semua tentang wang. Tentang wah, this is the only product in the world saya boleh jual ni. Kalau company tutup, then you tak nak jual dah. Atau apa-apa berlaku you tak nak jual dah. You tak nak cari duit lagi ke? So you carilah company yang baik juga, yang ada produk baik, yang ada founder yang baik, yang berteladan, yang beri teladan yang baik, yang memberikan sistem education yang baik. Itu yang penting tau. Jangan fikir produk saja. Kalau you tak improve yourself, how you want to help other people? You kena improve dulu. That's why Daniel tua-tua macam ni, hari-hari Daniel kena belajar. Hari-hari Daniel belajar. Hari-hari Daniel masuk kursus. Hari-hari, almost every day. Daniel bayar sendiri bukan free Daniel pun pengajar tau. I sampai coach level usahawan tau. I masuk training semua. I buat my own talk kat Istin Hotel, penuh satu function room penuh. Orang business owner datang, semua datang. Tapi sampai hari ni Daniel still belajar tau digital marketing. You are never too old to learn new things. Yeah, that's why I love Serin Beauty, sebab dia hari-hari nak ajar kita cara marketing, leadership development, cara buat orang, cara menjadi orang yang baik. Kita ikut founder kita je, Puan Lydia. Settle. So easy. Yeah. So that's why edification is to praise a product of your company. Be your company product. Be it. Yeah. To praise your company by being a professional in your conduct. You tak boleh tipu-tipu. You tak boleh carut-carut orang. Tak baik no, carut. Masya Allah. Janganlah carut-carut orang. Janganlah carut-carut siapa. It's just not right lah. Tak professional langsung. Orang nampak you, dui. Apalah orang ni. Kenapa dia cakap macam tu? Takkanlah dia carut tentang orang tu tak ada mak bapak, tak ada anak-anak. Tengok malu tau. Ya, so that's why kita kena professional, tuan-tuan puan-puan, agent-agent sekalian yang dihormati. My family here in Serin, kita punya Serin Ami. I beg you, please, Daniel merayu, kita kena menjadi seorang professional dalam bisnes kita. I say business kita means your business tau. Why? Because you are the boss. You are the boss. Kita partner you sahaja. Kita yang supply produk, kita yang bawa training, kita yang buat sistem pemasaran, kita yang ajar.
Kita yang buat leadership development untuk kebaikan you. Supaya you boleh sell banyak, you boleh kaya banyak. Dan bila you sukses, siapa sukses? Kita yang sukses. That's what kita nak. Kita bukan bos you. You jual lah. Jual lah ni. Jual lah satu bakul tu. Jual lah itu. No. Have you heard Puan Lydia cakap macam tu? The minute you hear Puan Lydia cakap tu, you takkan nampak Daniel dalam gambar ni lah. Because I believe so much in Puan Lydia tau. I respect her. Because Puan Lydia respect me. Puan Lydia respect you sebagai agent. Yeah. So, praise your company by being professional dalam your conduct. Very important. Okay, I hope I'm not taking too much time now. It's 9:30. Okay, we're gonna end my presentation very fast because I don't want to take up so much of Puan Lydia punya time. Yeah. So I end dengan slide ni. Do not talk bad about other people, other company, other product. Jangan sekali cakap buruk tentang company lain, produk lain, orang lain. Jangan sekali. Because sekali buat tu, orang kan nampak you dah cakap, alamak, ini ke orang yang I nak follow. Ya, yeah? You nak stay classy tau, macam Puan Lydia. Tengok rambut dia, tengok baju dia, arai, champion. Stay cool, like Puan Lydia. Memang Allah Akbar. Stay professional, like kita semua. Stay professional. Today normally Daniel pakai kemeja lah yang betul-betul lah. Ya. Today I pakai this because Daniel punya background serene lah. Superman, super serene. Ya, ini shirt pun 9. Daniel punya nombor kesukaan lah. Dan this was my old group also. Kita dipanggil Pro 9. Memang hebat lah. Kita ada berpuluh-puluh ribu ahli tau. Ya. And kita ada joint founder, four of us, joint founder. Dan Daniel keluarkan nombor ni 9. Kenapa? Sebab ni number Ong Daniel dah. Lucky number 9. Daniel punya life number. Nanti Daniel akan share lah yang apa rahsia tarik lahir. Ya, rahsia tarik lahir you masukkan nombor you birthday you aja. Itu saja masukkan birthday you, dia akan ceritakan semua kisah-kisah mana you nak hala, macam mana nak tolong orang. Ini part of leadership training because kalau you tak tahu handle orang, you tak boleh buat bisnes secara besar-besaran. Yes, you boleh buat duit sekejap. Tapi kita nak bisnes lama-lama untuk pas balik ke anak-anak kita. That's what big businessmen do. Dia ada vision yang besar. That's why I respect Puan Lydia so much because of this. Ya. Daniel pernah guna edification ni sebagai satu weapon tau. Sebagai satu how should I say equipment lah, equipment ya, yang boleh besarkan bisnes kita. Sampai Daniel pergi ke Thailand, masuk ke Padang Besar, masuk ke Songkla, masuk ke sampai ke Hat Yai, dari Hat Yai kita pergi Narathiwat kita turun pergi ke Yala dan sebagainya, dan dari sana kita tim bawa masuk ke Bangkok. Daniel fly ke Sulawesi, ya, pulau Indonesia, di touchdown di Makassar, ya, dari Makassar kita pergi ke Gorontalo dan sebagainya lah. Kita guna ayat-ayat saja tau. Edification. Orang tak kenal kita, tak kenal company kita, tak kenal produk kita, tak kenal siapa leader dia, sampai ada follower besar-besar tau. Ya? Sampai ke Indonesia, sampai mana-mana lah. And my latest yang Daniel pergi, Mongolia. Siapa ada kawan Mongolia? Daniel ada tau. Berpuluh-puluh, bukan puluh-puluh, beratus-ratus lah. Daniel tak friend mereka friend Daniel tau. Carikan Daniel kat Facebook. Because Daniel dibawa ke Mongolia untuk mengajar dia. Apa? Daniel boleh cakap Mongolian ke? Tak boleh. Daniel cakap Cina pun fail. Ya. Tapi because mereka pernah dengar Daniel cakap kat Malaysia. Ada orang edify Daniel. Cakap baik-baik tentang Daniel. Dia translate apa yang Daniel cakap. So orang Mongolia cakap, wow, nak dengar lah ni. Orang Mongolia cakap dalam bahasa Mongolia, bukan cakap bahasa Malaysia lah. Okay? Dia cakap, wow, nak dengar lah, nak ikut. Sampai ada following besar tau. So mereka terbang kat saya dari Malaysia, pergi ke Mongolia, cakap
Daniel cakap dalam bahasa English, tapi ada orang menterjemahkan. Tapi still dialect translation tak betul lah. Tapi that's why Daniel kena guna body language tau. Daniel punya intonasi, ya. Daniel punya seriousness, Daniel punya edification. Balik. Bila orang hantar power kat Daniel, Daniel kena hantar power balik. So Daniel hantar power balik ke siapa? Ke foundernya, ke produknya, ke company-nya, ke sistemnya. Sekarang bisnes tu besar. Sampai boleh beli bangunan tau. Ya, sampai dia besar-besarkan bisnes sampai ke Afrika. Afrika besarlah, I tell you lah. Afrika memang besarlah market dia. So, that's why kita kena stay cool. Stay positive, stay professional. Apa yang kita boleh buat, kita buat dengan cara yang terbaik. Jangan lupa hukum duit tau. Ya? Doa, usaha, ya, istiqomah, tawakal. Tak apa-apa rintangan yang kita hadapi. Kita ikut cara, kita fokus saja ke hadapan. Kita buat je. Ya? Don't worry about the rest. You ada army tau behind you. The Serene Army tau behind you. Ya? So Daniel kat last slide ni, I just like to say thank you very much kalau Daniel tersasul cakap, tersilap cakap, terkasar cakap. Because Daniel ni passionate tau. Daniel sangat passionate tau bila Daniel cakap. Bila Daniel percaya tentang sesuatu yang sangat-sangat. And sekarang Daniel percaya sangat-sangat dengan Serene Beauty. Because Daniel dedicate my life lah, my vision also lah, ya, my energy. I dedicate to building Serene Beauty dengan help of Ira, dengan help of Alia, dengan help of kita punya CEO Puan Eja, and of course diketuai oleh Puan Lydia untuk pasaran antarabangsa tu. Pasaran antarabangsa. Kita tak payah cakap Malaysia sangat. Mungkin Malaysia kita ada berapa puluh juta orang. Indonesia berapa? 270 juta tau. 10 kali besar dari Malaysia punya market tu. Ya. So Daniel dengan Eja, dengan Alia, dengan Ira, dengan Puan Lydia tengah mengatur tau jalan dia sekarang. Dokumentasi tengah buat. Ya, agreement tengah sign, orang tengah jumpa, produk tengah dicari dengan baik, ya. Quality tengah test dulu. So stay with us. Be loyal with us. Support us. Because you Serene Army juga tau. You are Serene lover tau. You Serene family. Okay? So Daniel nak pass balik ke Puan Lydia untuk share presentation-nya, ya. And sekali lagi Daniel minta maaf banyak-banyak kalau tersasul cakap salah, you know, I terlalu kasar, terlalu kuat cakap, but that is how I feel. That's my true feeling. Okay, so Assalamualaikum Puan Lydia, you can unmute yourself. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Silakan Puan Lydia, I pass the board to you, ya.